ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ وقت کے مختصر ہے اور قائد اہل سنت نے تاریخ ساز گفتگو آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے۔ میں آج کے اس بہت خوبصورت اجتماع کے انعقاد پر علماء کمیٹی کے ذمہ داران، انتظامی کمیٹی اور دیگر تمام کمیٹیاں جو اس حوالے سے مصروف عمل رہی اور انہوں نے بھرپور محنت کی، جس کے نتیجے میں آج کا یہ عظیم الشان اجتماع منعقد ہوا، جس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مکاتب فقہ کے جید علماء کرام تشریف لائے۔ میں ان سب کا بھی مشکور ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے اس اہم عنوان پر اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے یہاں ہمارے پاس تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ علامہ رب نواز حنفی صاحب اور علامہ تاج محمد حنفی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، ہمارے پورے ذمہ داران، جنہوں نے جس جذبے اور محنت سے مسلسل ایک مہینہ اس کے لیے محنت کی، وہ قابل تعریف بھی ہیں، قابل رشک بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت، کوشش اور کاوش پر بھی انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اتنی کثیر تعداد میں آپ لوگ آئے ہوئے، میں سمجھتا ہوں ہماری ہر یونٹ نے، ہر حلقے نے جس طرح سے محنت کی ہے، وہ ایک مثالی محنت تھی اور اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا، لیکن کچھ ضروری باتیں آپ سے اور آپ کے توسط سے، اوروں سے اور بالخصوص انتظامیہ سے، حکومت سے اور اداروں سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ ہم نے یہ اجتماع کیوں کیے؟ اس لیے کہ دنیا میں مشہور اور معروف ہے یہ بات کہ محرم الحرام میں پاکستان میں بدامنی ہوتی ہے، انتشار ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، لوگ آپس میں لڑتے ہیں۔ ہم نے اس چیز کو سامنے رکھ کر پاکستان کے خوبصورت چہرے کو دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور محرم الحرام کے آغاز سے ہی، بلکہ اس سے پہلے ذی الحج کے مہینے سے ہی 18 ذی الحج کو دوہرے داماد رسول جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ملک بھر کے تمام مکاتب فقہ کو جمع کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان، اہمیت کو اجاگر کیا اور دنیا کو بتایا کہ عثمان غنی جامع القرآن تھے، عثمان غنی ناشر القرآن تھے، عثمان غنی حضور کے دوہرے داماد تھے، اور عثمان غنی وہ تھے جن کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں یعنی دونوں شہزادوں اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسوں اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لخت جگر جناب سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دونوں کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر کھڑا کیا اور کھڑا کر کے کہا آپ یہاں پہرا دو۔ ان دونوں شہزادوں نے ہاتھوں میں تلواریں لی اور تلواریں لے کر جناب اپنے خالو دوہرے خالو جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہرا دیا۔ دنیا کو بتایا کہ ہمیں عثمان غنی سے محبت ہے، دنیا کو بتایا ہم عثمان غنی کا دفاع کر رہے ہیں، دنیا کو بتایا ہم اپنے بابا کی بات کو پورا کر رہے ہیں، اور وہیں کھڑے رہے جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ ہوا اور یہ خبر پھیلی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بھاگتے بھاگتے آئے، سب سے پہلے حضرت حسن کے
गिरबान से पकड़ा और पूछा, बताओ बताओ अमीर उल मोमिनीन शहीद कैसे हुए? नवासे रसूल ने, जिगर गोशे बतूल ने, खानदान नबूवत के फूल ने, अहले बैत धार की इस मुकद्दस शख्सियत ने अपने बाबा से कहा, बाबा जहां हसन खड़ा था वहां से कोई दुश्मन नहीं आया, जहां हुसैन खड़ा था वहां से कोई दुश्मन नहीं आया। ये जगह महफूज है, जहां हसन हुसैन खड़े थे वहां कोई आगे नहीं जा सका। हमने 18 जिलहज को और जिलहज के महीने में दुनिया को मुतवज्जे किया कि ये जो कहा जा रहा है अहले बैत और सहाबा में दुश्मनी थी, ये जो कहा जा रहा है इनकी आपस की लड़ाई थी, ये झूठ है। इस झूठ को जांच करने के लिए ये एक वाकया क्या कम है कि खानदानी नबूवत का फूल दरवाजे पे खड़ा है, हाथ में तलवार ली हुई है, पूछने वाला पूछता है, हसन यहाँ क्यों खड़े हो, हुसैन यहाँ क्यों खड़े हो? हसन हुसैन जवाब देते हैं, ऐसे ही नहीं खड़े, यूं ही नहीं खड़े, बिना वजह नहीं खड़े, किसी और के घर पे नहीं खड़े, किसी और के दरवाजे पे नहीं खड़े, बाबा उस्मान के दरवाजे पे खड़े। तो पूछने वाला पूछता है, दरवाजे उस्मान पे क्यों खड़े हो? तो जवाब देते हैं, ऐसे ही नहीं खड़े, यूं ही नहीं खड़े, बगैर किसी दलील के नहीं खड़े। तो पूछने वाला पूछता है, दलील क्या है? वो कहते हैं, तुम दलील पूछना चाहते हो तो तुम्हें बताते हैं कि यहाँ खड़ा होना ये हुक्म अली है और तलवार ले आना ये सुन्नत हसनैन है। हमने दुनिया को बताया, पूछने वाले पूछते हैं, मौलाना साहब ये बात दुनिया को क्यों बताते हो? मैंने कहा वो झगड़ा बता रहा है, वो लड़ाई बता रहा है, वो इख्तिलाफ बता रहा है, इख्तिलाफ बताकर लोगों को गुमराह कर रहा है, उन्हें गाली सिखा रहा है, उन्हें तमन्ना सिखा रहा है, उन्हें मुजरिम बना रहा है, माशरे को खराब कर रहा है, पाकिस्तान में बदअमनी फैला रहा है। मेरी सोच है, मेरा अज़म है, मेरे बुजुर्गों ने मुझे पढ़ाया है, मेरे अकाबिर ने मुझे बताया है, दुनिया को गाली पर जमा नहीं करना, दुनिया को गुस्ताखी पर जमा नहीं करना, मोहब्बत को बताना है, मोहब्बत का प्रचार करना है। मैंने मोहब्बत के प्रचार के लिए जनाब उस्मान गनी के दरवाजे पे हसन को भी दिखा दिया, हुसैन को भी दिखा दिया, दुनिया को बताया कि मोहब्बत की बातें हैं, ये रिश्तेदारी की बातें हैं, ताल्लुकदारी की बातें हैं, एहतराम की बातें हैं। मैं चैलेंज करने लगा हूँ दुनिया शियत से, शिया जवानों अपने बड़ों से पूछो क्या अली ने हुक्म नहीं दिया था? अपने बड़ों से पूछो क्या हसन तलवार लेकर नहीं खड़े थे? अपने बड़ों से पूछो क्या हुसैन तलवार लेकर नहीं खड़े थे? पूछो इन बड़ों से, अगर खड़े थे तो उनसे कहो तुमने मजलिस में ये क्यों नहीं बताया कि उस्मान के दरवाजे पे हसन भी खड़े हैं, हुसैन भी खड़े हैं? तुमने क्यों नहीं बताया कि अली मशकीरा अपने कंधों पर लेकर उस्मान गनी के दरवाजे पे आकर गए थे? मैं तुम्हें पानी पिलाने के लिए ये तुमने क्यों नहीं बताया? और नहीं बताएंगे अरबाब इख्तिदार, ये नहीं बताएंगे सियासतदानों, ये नहीं बताएंगे मजहबी लोगों, ये नहीं बताएंगे दुनिया के लोगों, ये नहीं बताएंगे। पूछने वाला पूछता है, मौलाना साहब ये क्यों नहीं बताएंगे? मैंने जवाब में कहा इनकी ज़बान में मोहब्बत की बात आती ही नहीं है, इत्तेहाद की बात आती ही नहीं है, इत्तेफाक की बात आती ही नहीं है। ये जब भी बात करेंगे इंतशार की करेंगे, इख्तिलाफ की करेंगे, जुदाई की करेंगे, लड़ाई की करेंगे, गाली की करेंगे, दुश्मनी की करेंगे। मैं मुल्क में अमन चाहता हूँ, मुल्क को मुस्तहकम करना चाहता हूँ, मजबूत पाकिस्तान चाहता हूँ, महफूज पाकिस्तान चाहता हूँ। इसलिए मोहब्बत की बात बता रहा हूँ। हाँ मैं बताता हूँ कि शादी अली गुल मुर्तजा की थी, खर्चा उस्मान गनी का था। हाँ मैं बताता हूँ निकाह जनाब अली गुल मुर्तजा का था, गवाही अबू बकर उमर की थी। हाँ मैं बताता हूँ सामान के पैसे उस्मान ने दिए थे, खरीदने के लिए अबू बकर गए थे, उठाने के लिए बिलाल गए थे। मोहब्बत की बात बताता हूँ, शिया जवानों जो हुसैन के, जो उस्मान के दरवाजे पे खड़े हो, वो कितना जो हुसैन उस्मान के दरवाजे पे खड़े हो, वो उस्मान कितना अहम है। जो हसन तलवार लिए खड़े हो,
کرتا ہوں سنو میری بات اگلا جملہ کہنے لگا اہل تشیع کے ہاں امام کی ابتدا لازم ہے فرض ہے ضروری ہے جو امام کی بات نہ مانے ان کے ہاں بھی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے میں آج تمہیں اپنی زبان میں نہیں تمہاری زبان میں بھی تمہیں فارغ کرنے لگا ہوں عثمان کے دروازے پہ حسن بھی کھڑے ہیں حسین بھی کھڑے ہیں پہلے وقت میں نہیں آخری وقت میں حکومت کے دور میں نہیں احترام کے دور پہ دروازے پہ کھڑے ہو کر عثمان کی زندگی پہ مہر لگا رہے ہیں گواہی دے رہے ہیں بتا رہے ہیں عثمان آنا تھا عثمان الفا تھا عثمان کامل تھا عثمان سچا تھا عثمان صحیح تھا اگر صحیح نہ ہوتا دروازے پہ رستوں سے کھڑے نہ ہوتے حسن حسین کا دروازے پر کھڑے ہونا بتاتا ہے صحابہ کے دروازے پر پہرا دینا چوکیداری کرنا کھڑا رہنا موجود رہنا یہ کسی اور کی بات نہیں ہے یہ خاندان رسول کی سنت ہے اب جو حسن حسین کی سنت کو نہ مانے اور جس کے دروازے پہ حکم علی سمجھ کر حسن حسین گئے ہوں اور یہ آج اسے نہ مانے وہ ان کا ہو سکتا ہے اور جب وہ معصوم ہے اس کا لفظ محفوظ اس کی زندگی معصوم ہر چیز معصوم ماننے پڑے گی تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا ان کا دروازے پہ کھڑا ہونا بھی پھر معصوم تھا جو اس کا انکار کرے وہ امام کا انکاری ہے اور جو امام کا انکاری ہو وہ سبھی کچھ ہو سکتا ہے مگر مومن کل وہ یہ نہ کہے مولانا صاحب نے اپنے سے کہا میں نے اپنے سے نہیں تم سے کہا تمہاری زبان سے کہا تمہارے عقیدے کے مطابق کہا ہمیں کہتے لوگ کیا کر رہے ہو مولانا صاحب کیا کر رہے ہو میں نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو کیا کر رہے ہو تو جواب سنو میں حکم علی پورا کر رہا ہوں سنت حسنین کو ادا کر رہا ہوں میں حکم علی پورا کر رہا ہوں اس لیے کہ دروازے پہ کھڑا ہوں میں سنت حسنین پورا کر رہا ہوں اس لیے کہ دشمن پر نظر رکھی ہوئی ہے پتا چلا ہم علی والے ہیں ہم حسن والے ہیں ہم حسین والے ہیں صحابہ والے ہیں اہل بیت والے ہیں بات آگے بڑھی محرم آ گیا کچھ لوگوں نے محرم کو اپنا سیزن کا مہینہ بنایا ہوا ہے مسئلہ ان کی عبادت کا نہیں ہے ارباب اقتدار سنو اتنے بڑے اجتماع میں جملہ کہنے لگا ہوں مسئلہ ان کی عبادت کا نہیں ان کی تجارت کا ہے مسئلہ عبادت کا ان کی تجارت کا ہے اور ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں یزید تمہارا ATM ہے یزید تمہارا ATM ہے اس کے نام پہ تم پیسے لیتے ہو میں نہیں کہہ رہا تمہارے ایک بڑے نے کہا زائرین کے مسئلے پر تم نے بہت شور شرابہ کیا ہم زائرین کو ضرور بھجوائیں گے ہم جلوس کی شکل میں جائیں گے ہم بارڈر کراس کریں گے ہم شروع کر دیں گے ہم شروع کر دیں گے پھر تم جا سکے بڑی عجیب بات ہے راستہ کوئی اور ہے کھڑے کہیں اور تھے بھائی بلوچستان سے جانے کا راستہ اب سے جاتا ہے یہ آگ آ رہے تھے نمائش پر مجھے یہ تو بتانا نمائش سے کون سا راستہ اب جاتا ہے اس کا مطلب تم جمع جانے کے لیے ہوئے ہی نہیں تھے
پتا چلا مسئلہ عبادت کا نہیں تجارت کا ہے. آؤ سمجھو محرم شروع ہو گیا, تم نے افراتفری بچانے کا فیصلہ کیا, ہم نے امن کو قائم رکھنے کا فیصلہ کیا. لوگ امن کی بات کمروں میں کرتے ہیں, اتحاد کی بات ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر کرتے ہیں. ہم نے امن کی بات کو عملی جامہ پہنایا. ہم نے محرم کے تقدس احترام کو ملوث خاک پہ رکھتے ہوئے یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک پیار کے لیے, محبت کے لیے, اتحاد کے لیے, استحکام پاکستان کے لیے, فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے, پاکستان کے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے, فرقہ پروروں کے راستے کو بند کرنے کے لیے, دین کے نام پر تجارت کرنے والوں کے دھوکے سے لوگوں کو نکالنے کے لیے عشرۂ فاروق کو حسین بنایا. صرف زبان سے نہیں کہا, بینرز لگائے, اشتہار لگائے, بینر فلیش لگائے, باہر نکلے. ہم نے ذکر کیا, قوم کو جمع کیا, لوگوں کو متحد کیا, شہر کو پرامن رکھنے کے لیے حسین کا نام بھی لکھا, عمر کا نام بھی لکھا, چوراہوں پر لکھا. کراچی سے لے کر کرکٹ تک بینر لگا تھا جس میں عمر کا نام بھی تھا, حسین کا نام بھی تھا, یکم والے کو بھی سلام تھا, 10 والے کو بھی سلام تھا, یکم والے کو بھی خراج تحسین, 10 والے کو بھی خراج تحسین. سمجھنا گھرانہ رسول کا ذکر بھی کیا تھا, شرانہ رسول کا ذکر بھی کیا تھا. توجہ کرنا میری طرف, اولاد علی کا ذکر بھی ہوا تھا اور داماد علی کا ذکر بھی ہوا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں شہر کراچی کے بسنے والے لوگوں کے, بتاؤ یہ بینر لگے ہوئے تھے نہیں لگے ہوئے تھے؟ دونوں کے نام تھے یا نہیں تھے؟ میں پوچھتا ہوں ان دونوں کے نام لکھنا اتحاد کی بات ہے یا نہیں ہے؟ شگاندت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ سچی بات ہے یا نہیں ہے؟ تم نے پورے 10 دنوں میں بتاؤ کوئی بات اتحاد کی کی ہو تو وہ بتاؤ. میں بڑا حیران ہوتا ہوں, ہمارے علماء کو بلاتے ہیں اور بلا کر ایک جگہ بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر ہاتھوں کی زنجیر بناتے ہیں اور بنا کر کہتے ہیں ہم ایک ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ تم ایک ہو, علی اور ابو بکر ایک نہیں تھے؟ تم ایک ہو, عمر اور عثمان ایک نہیں تھے؟ تم ایک ہو, علی اور معاویہ ایک نہیں تھے؟ تم کہتے ہو ہمارا اتحاد ہے, سب اختلاف چھوڑو, ہاتھ پہ ہاتھ ڈالو. میں نے کہا کیا بتانا چاہتے ہو؟ کیا دنیا کو امن بتانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا تم دنیا کو امن یہاں سے بتانا چاہتے ہو, ہم دنیا کو امن وہاں سے بتانا چاہتے ہیں. دونوں کے نام لکھے, یکم محرم کا شہر کراچی کا تاریخ سال جلوس اور شہر کراچی کے سمندر سے لے کر گلگت کے پہاڑوں تک ہر بستی کا جلوس جس میں عمر کا تذکرہ ہوا. ارباب اقتدار, ریاست کے لوگوں, سیاستدانوں, کراچی سے گلگت تک ہونے والے یکم محرم کے جلوسوں میں کوئی ایک اسپیچ دکھاؤ, کوئی ایک تقریر دکھاؤ, کوئی ایک خطیب دکھاؤ, کوئی ایک خط دکھاؤ جس نے کسی کے خلاف بات بھی ہو, کسی مقدس ہستی کی توہین بھی ہو. کراچی سے لے کر خیبر تک گلگت کے پہاڑوں پر نکلنے والے جلوس حضور کے لحاظ سے ایک بہت بڑے جلوس تھے. ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں گستاخی پر FIR ہوئی ہو, ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کسی نے کسی دوسرے کو برا کہا ہو. صرف ذکر عمر ہوا تھا, ہوتا نہیں ہوتا. اور دشمنوں یاد رکھنا قیامت تک ذکر عمر ہوتا رہے گا. اونچی 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 اونچی, قیامت تک ذکر عمر ہوتا رہے گا اور منکر عمر روتا رہے گا. قیامت تک ذکر عمر ہوتا رہے گا, منکر عمر ہوتا رہے گا. ہم نے اس ملک کے استحکام کے لیے, پاکستان سے فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے, لوگوں سے نفرت کو
निकालने के लिए, फिरका वारियत के नसूर को मिटाने के लिए 6 मुहर्रम को फिर ऐलान किया कि हम 6 मुहर्रम को फिर मैदान में आएंगे। हमसे पूछा गया तुम आकर क्या करोगे? मैंने कहा इत्तिहाद उम्मत की बात करेंगे, शराकत की बात करेंगे, हुसैन का जिक्र भी करेंगे, उमर का जिक्र भी करेंगे, रिश्तेदार को भी बताएंगे, मोहब्बत भी बताएंगे, ताल्लुक भी बताएंगे। कहा क्यों? मैंने कहा अमन की तलब है, अमन की तलब है, बदअमनी से नफरत है, इत्तिहाद का चस्का है, इख्तिलाफ से नफरत है, मोहब्बत फैलाना चाहते हैं, नफरत मिटाना चाहते हैं। जिक्र उमर भी होगा, जिक्र हुसैन भी होगा। आपसे पूछता हूँ हुआ या नहीं हुआ? शिवक सेंटर से मज़ार-ए कायद तक एक बड़ा जुलूस इत्तिहाद उम्मत अमनवाद के हवाले से हमारे दोस्तों ने उस इज्तिमा में खड़े होकर मोहब्बत की बात को आम करने के लिए बताया। अपनी किताबों से नहीं, अहले तशय्युअ की किताबों से उनके नौजवानों को मुतवज्जे करने के लिए किसी ने मुझे कहा आप उनके नौजवानों का नाम क्यों लेते हो? मैंने कहा नौजवानों का नाम इसलिए लेता हूँ कि नौजवान तिजारत नहीं करता, वो इबादत करना चाहता है, उसका लीडर तिजारत करना चाहता है, इसलिए उससे मुखातिब होता हूँ। उनकी किताबों से बताया, उनकी 14 किताबों के हवाले मौजूद हैं। हवालों में क्या है कि हज़रत अली ने अपनी बेटी यानी फातिमा का लफ्ज़ जिगर हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उमर से किया। हाँ, हज़रत उमर से किया। पूछने वालों ने पूछा क्या हो गया? मैंने कहा नक्शा बड़ा खूबसूरत बन गया। उसने कहा क्या नक्शा बना? मैंने कहा नक्शा ये बना है कि एक तरफ देखो तो सुसर जनाबे हुजूर है और दामाद अली है, और दूसरी तरफ देखो तो सुसर उमर है और दामाद नबी है, और तीसरी तरफ देखो तो सुसर अली है और दामाद उमर है। गुलदस्ता है जो दुनिया के सामने पेश किया, मोहब्बत की बात बताई। सियासतदानों रास्ता क्यों रोकते हो? मजहबी लोगों तान क्यों करते हो? रियासत के लोगों अख्तियार हम पे क्यों खर्च करते हो? हमारा रास्ता क्यों रोकते हो? मैं तो मोहब्बत बता रहा हूँ, रिश्ता बता रहा हूँ, सुसर बता रहा हूँ, दामाद बता रहा हूँ, औलाद बता रहा हूँ, खानदान बता रहा हूँ, कबीला बता रहा हूँ। सोच है जो मोहब्बत की बात करता है उसका रास्ता रोका जाता है, जो नफरत की बात करता है उसको सिफारिश दी जाती है, जो मोहब्बत की बात करता है सियासतदानों तुम उसके पास आते हुए शर्माते हो या डरते हो या सोचते हो या घबराते हो, और जो गुस्ताखी की बात करता है, दुश्मनियां बताता है, लड़ाइयां बताता है, तुम उसके पास जाते हो। फिर मुझे कहना चाहिए तुम सहूलतकार नहीं हो, तुम गलत के साथ नहीं हो, तुम बदअमनी के साथ नहीं खड़े, क्यों खड़े हो? आओ मेरे यकम मुहर्रम को 6 मुहर्रम को मोहब्बत की बात बताई, 7 मुहर्रम का जुलूस निकाला, मुहर्रम की बात बताई, 9 मुहर्रम का इज्तिमा किया, मोहब्बत की बात बताई, 10 मुहर्रम को प्रोग्राम किए, मोहब्बत की बात बताई। आओ मैं चैलेंज देता हूँ, इनकी किसी महफिल में एक जुमला मोहब्बत का बता दो कि सहाबा और अहले बैत में प्यार था। दलाइल की दुनिया में आओ, लड़ते क्यों? एक जुमला बताओ कि उन्होंने कहा हो सहाबा और अहले बैत में प्यार था, और मैं चौरों पर चीख कर कह रहा हूं प्यार था, मोहब्बत थी, रुहमाउन बैनहुम थी, तस्वीर थे, शीरो शक्ल थे, आपस में एक थे, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ते थे, रिश्ते लेते थे, एहतराम करते थे, फजाइल बयान करते थे, पेशवानी से पेशवा रहते। तुम्हारे सामने पढ़ सकता हूं, पूछना चाहता हूं गुस्ताखी करने वालों का रास्ता तुमने क्यों दिया? हमने कहा 10 मुहर्रम को जुलूस निकालेंगे, हमें कहा कि आप जुलूस ना निकाले टकराव हो जाएगा। मैंने कहा मैं टकराव के लिए जुलूस निकाल ही लिया, मैं फुलूस के लिए जुलूस निकाला, कोई फुलूस के लिए, कोई फुलूस के लिए। जज्बे अपने अपने हैं, अदाएं अपनी अपनी हैं,
अंदाज अपनी अपनी है, तेरी जुदा पसंद, मेरी जुदा पसंद, तुझको खुद ही पसंद, मुझको खुदा पसंद। मोहब्बत के पैगाम को हमने आप दिया। उन्होंने हमसे कहा कि आप 10 के बजाय 11 कर लें। हमने कहा हमें कहा जुलूस करो, किधर बोल रहे हैं? हमने कहा हाजिर। उन्होंने कहा यहाँ रुक जाए। हमने कहा हाजिर। किरदार देखो मेरा जुलूस निकल रहा था, अल्लामा ताज अंजीर रोड पे खड़े होकर गाड़ियों को रास्ता दे रहा था। हमने एक रोड बना किया, दूसरा रोड खुला छोड़ा, एम्बुलेंसों को रास्ता दिया, दुकान बंद नहीं होने दी, और आखिर में खड़े होकर मैंने ऐलान किया था लाखों का मजमा है, किसी दुकानदार के एक पैसे का नुकसान हो हम देंगे। दुकानदारों ने हमें कहा मौलाना साहब ऐसे जुलूस रोज निकालो, कारोबारी जिंदगी चल रहा है, दुकानें खुली हैं। पूछना चाहता हूँ 9-10 महलों को शहर बंद क्यों होता है? और मैं एक बात और अरबाब इक़्तिदार से कहना चाहता हूँ, हमें ये समझ आ गई, तुम रोकना चाहो तो रोक सकते हो। हमें ये समझ, तुम रोकना चाहो तो रोक सकते हो, जैसे इस दफा रोका। अगर जब तुमने कहा पैदल न जाए, थक जाएंगे और रास्ते में गुम हो जाएंगे। किसी ने कहा हम पागल हैं जो गुम हो जाएंगे। मैंने कहा जो 40,000 गुम हुए पागल है। हम कोई छोटे गुम हो जाएंगे? ओ भाई हजारों सालों से लोग उम्र और हज के लिए मक्का और मदीना जाते, 40,000 को क्या 4 भी कभी घूमा, 4 भी कभी घूम। पूछना चाहता हूँ 40,000 कहाँ है? मेरे दानिशुमार नहीं है, मेरे बताए हुए नहीं है। मुझसे पूछोगे तो मैं ज्यादा बताऊंगा, इसलिए कि तुमने तादाद कम बताई है। लेकिन तुमसे पूछता हूँ ये जो 40,000 का है, हमने कहा या हुकूमत ने कहा है? क्यों नहीं पता किया जाता वो कहाँ है, किधर हो गए? इसलिए हुकूमत ने बचाने के लिए कि गुम न हो जाए पाबंदी लगा दी। हुई या नहीं हुई? पाबंदी हुई? कोई पैदल गया तो नहीं? कह रहे थे यूं तोड़ के जाएंगे, यूं छोड़ के जाएंगे, यूं लपक के जाएंगे, यूं चमक के जाएंगे। और बाबा ये हर किसी के बस का काम थोड़े ही है। डिंगियां मारना और बात है, हक नमाज की तरह जान देना और बात है, आजम की तरह चेहरे कड़ियां बेड़ियां पहनना और काम है, और लोगों के सामने खड़े होकर जनाब उन पटांग बातें करना और बात है। नहीं है, रोका गया, 40,000 लोग घूमे। ये जिम्मेदार स्टेज से, जिम्मेदार हैसियत से पूछना चाहता हूँ वो कहाँ है? रावलपिंडी के अंदर मासूम बच्चा इस्लामाबाद में उमर शहीद हो गया, का कैसे हुआ? मैंने कहा 40,000 को 40,000 को पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, का क्या हुआ? मैंने कहा 40,000 को में डकैती हो रही है, का क्या हुआ? मैंने कहा 40,000 को में वहां क्या कर रही है? घरों में शराबें कैसी होने? अरबाब इक़्तिदार और रियासत से कहता हूँ, एक बंदा गुम हो जाए उसके पूरे खानदान को उठा देते हो। ये 40,000 रहते कहाँ थे? इनके घर कहाँ है? इन्हें पकड़ा क्यों नहीं जाता? हमने 11 मुहर्रम को हुसैन जिंदाबाद कांफ्रेंस की या नहीं की? हमने उमर जिंदाबाद कहा, हमने हुसैन जिंदाबाद कहा, हमने उस्मान जिंदाबाद कहा, हमने आयशा जिंदाबाद कहा, हमने फातिमा जिंदाबाद कहा, हमने मुहर्रम को पुरअमन बनाया, हमने उसकी बदअमनी का खात्मा दिया, उसने दहशतगर्दी को रोका, मुल्क के अंदर अमन की फिजा को कायम किया, और कायम करके शक्ल से दस्तक अशरफ फारूक हुसैन के वजह से सेमिनार किए, जलसे किए, जुलूस किए, शऊर पैदा किया, लोगों को मोहब्बत बताई। कोई एक हयात तो नहीं बता सकते जो गुस्ताखी की हमारे लोगों पर होते हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बयान में एफआईआर सिर्फ सूरह सिंध में दर्ज, बयान में
किस चीज की एफआईआर है? गुस्ताखी की, गाली की, बुरा भला कहने की, लामताम करने की, सोशल मीडिया के जरिए, मजलिसों के जरिए, साकरों के जरिए गालियां दी गई। मुहर्रम और हराम में 92 एफआईआर सिर्फ सिंध में हुई, सैकड़ों एफआईआर मुल्क भर में हुई, और वो एफआईआर दर्ज एक ही तबके पर हुई है। हुई क्यों है? इन्होंने गुस्ताखी की है। क्या की है? 92 एफआईआर दलील के लिए काफी नहीं है, 42 एफआईआर काफी नहीं है, और यहाँ पूरे मुल्क में उनसे 10 गुना ज्यादा व्यूज निकले, एक एफआईआर नहीं है। पता चला यहाँ गुस्ताख है, पूछी यहाँ गुस्ताख नहीं है और वहाँ गुस्ताख है। और मैं इस बात पर भी हैरत का इजहार करने लगा हूँ, इस इतने बड़े इज्तिमा में एक आदमी गुस्ताखी करता है, हमारे लोग एफआईआर दर्ज करवाते हैं, अगरचे बड़ी मुश्किल से होती है, क्योंकि खुद नवाज हनफी साहब कह रहे थे खुद उन्हें दर्ज करानी चाहिए, करनी चाहिए, हुकूमत नहीं करती, हम मुआमलत करते हैं, हम उनके साथ चलते हैं, हम कानून को फॉलो करते हैं, हम भागो ले जाते हैं। एफआईआर दर्ज करने के लिए धमकियां दी जाती है, तुम्हें मार दिया जाएगा, फौज में डाल दिया जाएगा, तुम्हें पाबंद कर दिया जाएगा, दस्तबरदार हो जाओ, फिर माफी मांगने को जाते हैं, हुकूमत माफी मांगे। वो पूछना चाहता हूँ, हुकूमत माफी मांगने के लिए या कानून को नाफिज करने के लिए? तुम माफिया मांगते हो, 92 एफआईआर बता रही है, उधर गुस्ताख। फिर जिस पर एफआईआर दर्ज होती है, दूसरे दिन हुकूमत सिंध उसे एक मोबाइल पे देती। क्यों दिया? कि इसकी जान को खतरा है। मैंने कहा खारिज न करता ना, जुबान ना होती मैं इसको, उंगल न लेता ना, हाथ अंदर न डलवाता ना। जब ये करवाओगे तो खतरा तो होगा। अगर हिम्मत नहीं है तो भूखना क्यों है? ओ भाई, पुलिस देने के बजाय, सिक्योरिटी देने के बजाय इस जालिम गुस्ताख को सलाखों के पीछे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अरबाब इख्तिदार, मेरा सवाल है, ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? तुमने सिक्योरिटी क्यों दी है? तो नहीं ना, इसका मतलब दूसरे लफ्जों में ये है, दहशतगर्द भी दहशतगर्द है, दहशतगर्द का सहूलतकार भी, वो भी गुस्ताख भी दहशतगर्द है, गुस्ताख का सहूलतकार भी। जो सिक्योरिटी देगा, ताउन करेगा, हम उसे सहूलतकार समझेंगे नहीं समझेंगे? सहूलतकार समझेंगे। हमने 11 मुहर्रम को हुसैन जिंदाबाद करके कहा, तुम 10 को शहीद करवाने के बाद वापस चले गए। हम तो आज भी मौजूद हैं। हमने फिर बात की, हमने मुल्क में सहाबा की एक सदा लड़ाई। मुझे शख्स कहने लगा, मौलाना साहब सहाबा क्यों करते हो? मैंने उससे जवाब में कहा, सहाबा रोशनी है, सहाबा चमक है, सहाबा दमक है, सहाबा हयात है, सहाबा वफा है, सहाबा इज्जत है, सहाबा अजमत है, सहाबा शोहरत है, सहाबा बुलंदी है, सहाबा आयाते हैं, सहाबा जुमले हैं, सहाबा सूरतें हैं, सहाबा सीरतें हैं, सहाबा किरदार है, सहाबा गुफ्तार है, सहाबा अखलाक है, सहाबा मयार है, सहाबा मेमार है, सहाबा बुनियाद है, सहाबा एजाज है, सहाबा आगाज है, सहाबा बुलंदी है, सहाबा अजमत है, सहाबा हदीस है, सहाबा सीरत है, सहाबा जलवा है, सहाबा रानाया है, सहाबा दानाया है, सहाबा मुजाहिद है, सहाबा मुत्तकी है, सहाबा परहेजगार है, सहाबा दियानतदार है, सहाबा अमानतदार है, सहाबा वफादार है, सहाबा जुर्रत का नाम है, सहाबा इज्जत का नाम है, सहाबा असमत का नाम है। किसी ने कहा, मौलाना साहब सहाबा क्यों करते हो? मैंने कहा सहाबा ईमान है, सहाबा ईमान है, सहाबा इस्लाम है, सहाबा तस्वीर है, सहाबा तसव्वुर है, सितारे हैं, दुनिया के लिए सैयारे हैं, दुनिया के लिए नजारे हैं, दुनिया के लिए प्यारे हैं। हाँ, किसी ने कहा सहाबा क्यों करते हो? मैंने कहा सहाबा कुरान की आयातें हैं, कुरान के जुमले हैं, कुरान का मफहूम है, कुरान की तफसीर है, कुरान की तशरीह है। किसी ने कहा सहाबा क्यों कहते हो? मैंने कहा ये उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा है, लहुम मग़फ़िरतुन है, रिज़्क़ुन करीम है, मुफ़्लिहून है, मुत्तक़ून है, फ़ाइज़ून है, क़ाइमून है, राकिऊन
مثال ہے، راستہ ہے، دنیا کے لیے نمونہ ہے، جنت کے بارش ہے، جنت کے چمکتے ستاروں کی طرح دمکتے، راستہ بتاتے، منزل بتاتے، ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے، اسلام کی راہ ہے، اسلام کی سڑک ہے، اسلام کی شرع عام ہے، اسلام کا موقع ہے، یہ راستہ ہے، یہ خدا دکھاتے، مصطفیٰ دکھاتے، دین دکھاتے، اسلام دکھاتے، شریعت کو دکھاتے، یہ پاک ہے، پاکی سکھاتے، تقدس سکھاتے، عزت سکھاتے، عظمت سکھاتے، نبی کا چہرہ بتاتے، وجود بتاتے، بچپن بتاتے، لڑکپن بتاتے، جوانی بتاتے، شباب بتاتے، کمال بتاتے، عزت بتاتے، عفت بتاتے، عطرت بتاتے، جوانی بتاتے، قدم بتاتے، ناریل بتاتے، حضور کی پگڑی بتاتے، خوشبو بتاتے، آنکھیں بتاتے، رخسار بتاتے، لب بتاتے، وفائے بتاتے، راتیں بتاتے، باتیں بتاتے، نعتیں بتاتے، عبادتیں بتاتے، سجدے بتاتے، قیام بتاتے، رکوع بتاتے، نبی کا حق بتاتے، نبی کی خوشی بتاتے، نبی کی محبت بتاتے، دین پہنچاتے، دین دیتے، دین سکھاتے، دنیا کو فتح کرتے، یہی تلوار چلاتے، یہی تیر چلاتے، یہی جان دیتے، یہی قربانیاں دیتے، یہی سرائے لگاتے، بدر میں یہ، احد میں یہ، حنین میں یہ، خیبر میں یہ، تبوک میں یہ، یرموک میں یہ، غزوات میں یہ، شہید یہ، وفات انہوں نے پائی ہے، ساتھ انہوں نے دیا ہے، کھڑے یہ، بائیں یہ، بائیں یہ، آگے یہ، پیچھے یہ، نظر جاتے، دکھاتے یہ، بتاتے یہ، پڑھتے یہ، پڑھاتے یہ، قطار میں یہ، کابل میں یہ، پشاور میں یہ، سکر میں یہ، جناب شہروں میں یہ، بستیوں میں یہ، جنگلوں میں یہ، دیہاتوں میں یہ، بادوں میں یہ، راتوں میں یہ، ناتوں میں یہ، عبادتوں میں یہ، کلمے میں یہ، روزے میں یہ، حج میں یہ، عبادت میں یہ، زکات میں یہ، افعال میں یہ، خیالات میں یہ، تصورات میں یہ، نقش میں یہ، عمل میں یہ، پیار میں یہ، محبت میں یہ، اتحاد میں یہ، شرارت میں، تفہیم میں یہ، تشہیر میں یہ، آیاتوں میں یہ، جملوں میں یہ، حرفوں میں یہ، کسی نے کہا کیوں صحابہ کرتے ہو؟ میں نے کہا پاکستان کی دھرتی پہ جن مریضوں نے، گندوں نے، کمبری کے ڈھیروں نے جس طرح ان کی پاکی کی ہے، میں صحابہ کر کر پاکی پھیلاتا ہوں، امن لاتا ہوں، خوشبو پھیلاتا ہوں۔ آج شارع کہنی ہے ان گستاخیوں کے جواب میں آواز گونجے گی، آواز کیا ہوگی؟ صحابہ، 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 سنیں، لائٹیں لگا، ہاتھ بھر کرے، پھول چھوڑے لگے، جمرت سے، ہمت سے، دائم سے، صحابہ، 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 صحابہ،
गुस्ताखियां की और एक तबके ने पूरे 40 दिन तारीफें की, प्यार बताया, मोहब्बत को बताया। हम हुकूमत से मुतालबा करना चाहते हैं, गुस्ताखों को गिरफ्तार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कायदे अहले सुन्नत स्टेज पर बैठे हुए पहले भी इनकी हिम्मत अमली और तकब्बुर से कौमी और कौमी असम्बली और सड़क से नामूस सहाबा बिल पास हुआ था। मैं अरबाब इख्तियार रियासत के लोगों से मुतालबा करना चाहता हूँ, मुल्क में अमन के लिए, फिरका वाहियत के खात्मे के लिए जनाब इस बिल को कानून बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। कायदे अहले सुन्नत आवाम हाथ उठाकर ये मुतालबा कर रही है, कानून बनना चाहिए। हमारी आवाज अरबाब इख्तियार और रियासत तक पहुंचा दीजिए, ये कानून चाहते हैं। और अगर वो कानून बनाने में मुखलिस नहीं है, हम इस कानून को बनाने के लिए बाहर निकलना चाहते हैं। कराची से एक काफिला चलेगा जो सिंध से होता हुआ आगे बढ़ेगा। कायदे अहले सुन्नत आपका हुक्म होगा, हम इस काफिले समेत पंजाब में दाखिल होंगे। आपका हुक्म होगा, हम इस काफिले समेत इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। हम पार्लियामेंट के दरवाजे पे बैठे हैं, जिस दरवाजे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, वहां बैठकर हम मुतालबा करेंगे। जिन लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह को यहाँ तक पहुंचाया, उनकी इज्जत का कानून बनाओ, या हम जामे शहादत नौश कर जाएंगे, या कानून बना कर दम लेंगे। तैयारों, हाथ खड़े करके कायदे अहले सुन्नत को बताइए, ये लोग सारे तैयार हैं। सिंध प्यासा मुंतज़िर है, वो जानना चाहता है, पंजाब तड़प रहा है, मुल्क भर से लोग इस उन्वान पर कानून बनवाना चाहते हैं। हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं, और जो लोग कानून के रास्ते में रुकावट है, पूछता हूँ, उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मुल्क भर में होने वाली गुस्ताखियों पर काटे जाने वाली FIR को यूं ना छोड़ा जाए, और एक गिरफ्तार करना चाहिए। फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, हमास और गजा में बच्चों को मारा जा रहा है, भूख रखी हुई है। कुछ अर्सा कबल हमने सुना था, कुछ लोग कहते थे इस्राइल ने हमला किया, हमने कहा किस पर किया? कहा ईरान पर किया। फिर कहा अमेरिका ने हमला किया, हमने कहा किस पर किया? कहा ईरान पर। बहुत से लोग बदले बजाने लगे। इस लड़ाई की वजह फलस्तीन है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इस लड़ाई के बाद जब मुआहदा हो रहा था, उस मुआहदे में फलस्तीन का जिक्र तो बताओ, गजा की बात तो बताओ, बच्चों की बात तो बताओ, खुराक की बात तो बताओ। तुम्हारे मुआहदे में तो बात ही कोई नहीं है। तुमने लड़ाई इस वजह से लड़ी थी, उनका जिक्र ही नहीं है। बात समझ आ गया। लड़ाई की वजह गजा नहीं थी, लड़ाई की वजह जातियात थी। एक दूसरे का कब्जा था, एक दूसरे के मफादात थे, मफादात वाबस्ता थे। और लड़ाई भी बड़ी खूबसूरत थी। ईरान बताता था मैं हमला करूंगा, वो कहते थे आ जाओ। जैसे कोई कहता है मैं तेरे घर खाना खाने आऊंगा, वो कहता है जरूर तशरीफ लाइए, पूरा बंदोबस्त करता है। फिर अमेरिका कहता था मैं हमला करना चाहता हूँ, सामान उठा लो, किसी और जगह रख लो। वो बड़े अच्छे तरीके से सामान उठाते और कहीं और रख लेते। मैंने उस वक्त पूछा हम नहीं कहा है, क्या छुपा हुआ है? मैंने कहा छुप कर कहाँ गया है? क्या छुपे हुए के पास छुप कर तो नहीं गया? हम नहीं कहा है, क्या छुपा हुआ है? मैंने कहा कि छुपे हुए के पास छुप कर तो नहीं गया। किसी ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा कोई हैरत की बात नहीं, इनकी तारीफ छुपने की बहुत पुरानी है। इन्होंने सारी उम्र दुनिया को सुनाई ये कहानी है। बाबा इनके भाग जाने और छुप जाने की बात बहुत पुरानी है। और पिछले साल इस शख्स ने यहाँ कराची में कहा था कि भागने वालों की औलाद है, खामनाई ने भाग कर बता दिया यही तो औलाद है। ईरान मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, तकरीबदारी कर रहा है, 40,000 लोग खून किए। डॉक्टर आदिल खान शहीद, भाई शहरयार, नईम शेख,
اس کراچی کے اور بھائی عبدالرحمان جو عید والے دن شہید ہوا، سلیم قدری جو پہلے رمضان کو شہید ہوا، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کے قاتل کہاں ہیں؟ ارباب اقتدار بتاؤ کہاں ہیں؟ سندھ حکومت بتاؤ کہاں ہیں؟ اور جب سندھ میں بارش ہوئی، کراچی ڈوبا، کہنے والوں نے کہا بارش تیز ہو گئی ورنہ کبھی بھی شہر نہ ڈوبتا۔ تو بارش میں مجھے پوچھ کر آئی گی تم نے بندوبست کیا کیا ہوا ہے؟ سندھ حکومت گستاخوں کی